Hello my students, how are you today? I wish you have a good day and stay healthy. Welcome to the second chapter of this book. Please open your book, Passport to the World, and your Mandarin book from chapter 4. Yeah, it's about procedure text. Yeah, welcome to the second chapter of this book. In this session, you are going to learn how to give two-step instruction and multi-step instructions in a spoken interaction. You are also learning how to identify text of procedure and write instructions. By learning these materials, you are expected to be able to show your admiration to God's creation. Okay, the topic is about procedure text. What is a procedure text? Do you know what is it? Okay, please open your Mandarin book from chapter 4. Learning objectives. Students are able to describe how something is made step by step. Yeah, remember, yeah? Students are able to describe how something is made step by step. The second one, students are able to identify parts of procedures. Yeah, students are able to identify parts of procedures. Now, the third, students are able to identify language features of procedures. Language features of procedures. Okay? Now, a procedure is a text that explains how people make or do something step by step. Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat sesuatu, ya, membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan-urutannya. Ingat pengertian procedure text, ya. A procedure text is a text that explains how someone, ya, how someone make or do something step by step. Teks prosedur adalah teks yang mengekspresikan bagaimana seseorang melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan urutan-urutannya. Namanya juga sudah prosedur, ya. Dalam kutip prosedur di dalam bahasa Indonesia juga kalau dikatakan prosedur pasti kita tahu, ya. Ikutilah peraturannya, petunjuknya, sesuai dengan prosedur katanya, sesuai dengan petunjuknya. Nah, ya, tidak jarang nanti di sana kamu jumpai kata how to make banana apa yang kita buat dari banana cake, for example. How to make banana cake, how to make fried rice, for example, ya. Actually, for the second chapter and the third chapter is still procedure text, ya. Chapter 2 dan chapter 3 itu nanti masih tetap tentang procedure text. Okay? Now, this text uses temporal conjunctions. Temporal conjunctions, kata penghubung, ya. Biasanya teks prosedur itu kita gunakan kata penghubung di sana. Contohnya lihat. First, second, after that, then, next, and finally. Ya, bisa juga kita buat numbering. For example, number 1, number 2, number 3, ya. Itu sesuai dengan urutan. Now, the structure of a
bagian pertama adalah the aim or the goal or the title, ya. Nah, bagian kedua itu materials or ingredients, ya. Bagian kedua itu material or ingredients, bahan-bahan. Bagian kedua itu bahan-bahan. Nah, material di sini itu bisa optional, ya, bisa ada, bisa tidak. Tidak harus ada. Sebuah teks prosedur itu harus ada material, tidak. Dia optional, bisa ada, bisa tidak, ya. Jadi tidak jarang kita melihat judul langsung step, nggak ada materialnya. Itu jangan kamu salahkan. Loh, kok nggak ada materialnya? Ini bukan teks prosedur. Salah. Jadi teks prosedur itu materialnya boleh ada, boleh tidak. Ingat, ya. Oke. Yang ketiga ada steps. Ada steps atau langkah-langkah. Ingat, bagian teks prosedur, bagian-bagian teks prosedur ada 3. Oke? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu ada aims or the goals or the titles. The second part is material. It is optional. And the third part is steps atau langkah-langkah. Oke? 3 bagian teks prosedur harus ingat. Now, the language features of procedures, ya. Pemahaman dalam penggunaan tata bahasanya dalam menggunakan teks prosedur. Lihat imperatives. Example, add 2 spoons of sugar into the glass. Stir well. Wait for 10 minutes, ya. Imperatif. Kalimat perintah. Kalimat perintah, ya. Biasanya di teks prosedur itu dia memakai kalimat perintah dan itu tidak salah. Oke? Now, imperatif, ya, dia menggunakan kalimat perintah. Ya, contohnya tadi add 2 spoons of sugar into the glass. Tambahkan 2 sendok makan gula ke dalam gelas. Nah, itu sudah perintah. Oke? Noun phrase, ya, menggunakan noun phrase. Noun phrase atau kata benda, frasa kata benda. Contoh, thick layer, round peanut, a tight knot, ya, menggunakan noun phrase. Bisa nanti kamu lihat di buku atau di kamus, kira-kira noun phrase itu padanan katanya yang mana-mana aja, bisa nanti kamu lihat. Itu contohnya, ya. Adverbs of manner. Adverbs of manner examples tightly, well, truly, ya. Adverbs of manner, kata keterangan. Kata keterangan yang menjelaskan bagaimana tindakan itu dilakukan, ya. Contohnya stir well. What is stir? Stir, kocok. Well, dengan baik. Nah, di sana well itu adalah adverb of manner. Stir well contohnya, ya. Jadi tidak jarang kita jumpai adverb of manner di dalam procedure text. Oke? Contohnya bisa kamu lihat how to make a glass of pineapple juice. Itu yang ada di dalam buku materi. Now, we continue from the passport to the word, ya, chapter 2. Ya. Now, as warming up, examine the pictures and talk about the questions that follow, page 26. Ya. Do you have the above tools? Which one or ones do you use? Which one don't you use? Do you know how to use them? Nah, itu kamu pelajari di rumah. Coba-coba cari apa arti pertanyaannya dan apa yang dimaksud di sana. Now, di pertama saya ada kasih tentang materi, ya, materi tentang prosedur teks dalam bentuk file. Nah, di sana ada saya minta kamu untuk mencoba listening practice, ya, listening practice 1, and then
activity listening practice 2. Listening practice 2 like this. Yeah, there is a barcode. Please you scan that, and then you will listen some dialogues there, or some of the procedure text that you may listen from the copy machine here. Yeah, and now the third is listening practice 3. Ya, itu contoh dari beberapa prosedur teks yang mengikuti langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Bisa kamu buat atau lakukan di rumah dengan scan barcode yang sudah saya berikan sebagai latihan kamu di rumah ya. Ya, scan barcode ya, listening practice 1, listening practice 2, and listening practice 3. Okay? In your book you will see chapter 2 and chapter 3. Yeah, they are still talk about procedure text. Ya, jadi masih kita pelajari tentang procedure text. Di chapter 2 ini procedure text-nya ya tentang benda-benda. Okay. Now the time is up. Okay, students. Next time we will continue our explanation about procedure text. Now, thank you students for your attention, and the time is up. I hope all of you please study harder, and then please do your best. See you next time. Okay, bye bye.